Episode 27 van dit en dat en waaraf ook nog. En hierdie ene is hier nogal heel wat praatjies oor die streke wat die politisie aanvang hier in Suid-Afrika. En ons 'n lekker waarafak op. Begin die ene met Twitter post wat Billy gemaak het. The Boers would never have oppressed a minority because we despise bullies. Oppressing a majority was to ensure self-preservation, without harming any native ethnicity. Ja, ek sukkel maar met die Engels. But not doing harm wasn't good enough for the envious, who twisted truth to exploit and demand empathy. En dit is baie waar. Daar is 'n verstommende gebrek aan werklike kennis en insig van hierdie keyboard warriors wat so te kere gaan op sosiale media. Wat my die bliksem in maak is die meeste van hierdie kommentators was nie eers gebore tydens apartheid nie. Hulle het nie 'n klou nie. En natuurlik 'n groot probleem is, die bulk van hulle word groot sonder 'n pa. So hulle het ook nie eintlik iemand wat hulle kan vertel hoe was dit gewees nie. Hulle word maar net wild groot. Dan het ek hierdie ene opgetel op een van die internasionale nuusblaaie wat ek dophou. En dit was my nogal interessant dat die ding daar was. South Africa, EFF political party supporters chanting "Kill the Boer, kill the farmer" outside the South Gauteng High Court in Johannesburg, in the same country where you can go to prison for saying the word kafir in a private conversation. The court has ruled that it's to sing "Kill the Boer, kill the farmer" in public and on TV. Nou kyk boys, dit is vir my nog steeds verstommend dat daai uitspraak gemaak is. Maar aan die ander kant moet ons ook nie verbaas wees nie. Ons is al gewoond daaraan, hierdie dubbelstandaarde wat hier toegepas word teenoor ons. Dr. Chanel van der Berg of the SAHRC justified the SAHRC's ruling on Malema by stating that the council applies different thresholds of what constitutes hate speech depending on the race of the alleged perpetrator. Nou, die Sky het dit gepost. Vra ek net, wat the fuck is dit? Hoe is dit moontlik? Dubbelstandaarde. For them, Boer does not mean farmer. Boer does not mean the descendants of the Dutch-speaking free burgers. Boers does not even mean Afrikaners. Boer for them means any white person in South Africa. If you still don't understand, you have another problem. 'n Ding wat ek net hier wil noem is hierdie keffertjie op hierdie foto. Hy is 'n perd wat 'n groot ondersteuner is van Putin. Nou ek wonder of die klein bliksem besef dat as Putin die president van Suid-Afrika was hy in die tronk. As hy lucky was hy in die tronk. Want Putin laat nie sulke dinge toe nie. As jy gaan kyk, Rusland, en ek is nooit daarvan bewus nie, maar Rusland het 117 etniese groepe, en jy hoor nooit van etniese geweld in Rusland nie, nooit nie. Eendag het ek na 'n gesprek geluister waar hulle vir die ouens gevra het, hoorie maar, hoe werk dit? Sê die ou, kyk, dit werk so hierso. Ons almal respekteer almal se kultuur, en bo en behalwe dat ons 'n klomp verskillende kulture het, is ons almal Russe. En dit was vir my nogal indrukwekkend. En dan kry ons hierdie perd, partykeer laat hy my wonder. Black middle class wants to be like whites. That's why they drive 4x4s and live in mansions. Read what else Moletsi Mbeki says. Nou kyk, daai dink ek is daarom eintlik maar 'n kakstelling, jy weet. Want ek het al voorheen, ek het 'n Briekmerke gedoen oor kultuur. Dit is vir my net altyd opvallend, dat sodra swart mense hulle self uit die Barbare vlak uithaal, en met effort hulle self kultiveer, dan word hulle uitgekry deur hulle rasgenote, as hulle probeer wit wees. En dit dink ek is 'n absolute bolkak, man. Dit gaan ons oor beskaafd wees. It's not a white thing to want to live better. This is divisive. Most whites in South Africa do not live in mansions and drive 4x4s. En dit was 'n antwoord op daai Mbeki se post. En dan hierdie is 'n interessante ding om na te kyk. It would actually be quite instructive to invite to these discussions the real victims of the government failings. Believe it or not only do we see your party as a major problem, but many of us have solutions
You're yet again in danger of excluding. Government is the problem. En dan is dit nou 'n meme en 'n ding van Ronald Reagan. In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem. En dit is 'n baie groot woorde daai. En dan kyk ons nou hierdie en dit maak my verskriklik hartseer as ek sulke goed sien. Kyk hierdie twee kindertjies. Missing cases and toddlers found dead. Dit is manne, dis 'n skrikwekkende wrede fucking land waarin ons bly hoor. En hy is wetteloos en hierdie donderse ANC het glad nie meer fisiese beheer oor die land. En dan hierdie ene kon eintlik 'n warrefok gewees het. Want kan jy nou sulke breindood barbarisme verstaan? Just got this forward to me. Apparently these Jojo tanks in the Bordal were donated by gift of the givers among others. En die bliksems brand daai fucking watertanks af omdat hulle die moeren is vir die munisipaliteit. In South Africa, we also burn down trains when they're running late. We also vandalize schools when there are no books. We burn the buses when there's a taxi dispute, litter and throw rubbish around when there's no service delivery. Makes perfect sense to me. En dit is 'n groot waarheid wat hierdie ou hier kwytraak hoor. Maar dit bevestig net weer eens. Dit gaan nie oor ras nie, dit gaan oor kultuur. En hierdie barbarisme is nog vlak naby aan die bo-laagie. Kyk hierso. Are these the same solution-focused guys that burned the trains for being late? Kan jy dit nou fucking oor vertel? Vandag brand hy daai bliksemse trein af en môre dan staan hy op die stasie en wag vir die ding. Nou hierdie is nou deel van daai probleem wat daar is by die hospitale wat daai vrou in Limpopo so duidelik gemaak het. Kyk maar deur dit, kyk daar is die syfers en wat dit is. En as net hier onder na die totaal kyk, hy het 179.000 pasiënte wat hulle geanalyse het. En dis als cross-border patients en foreign patients. Nou die cross-border patient kan ek verstaan, dis nou 'n KwaZulu burger wat nou in Gauteng diens kry en so neem ek aan. Maar kyk daai foreign patients. En dan is hierdie, gaan ek nie alles lees nie. Jy kan dit maar stop en kyk en sê, anyone failing to comply with one of these duties or obligations set out under sections 38 to 46 shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine or to imprisonment not exceeding 5 years. And that is anyone who intentionally facilitates an illegal foreigner to receive public services to which such illegal foreigner is not entitled shall be guilty of an offence. Dis daar nommer 4. Boys, ek sê weer, hierdie ANC het nie beheer oor die land. En dan is hierdie nou ene wat ook eintlik maar 'n warrefokking gewees het. Over and above being accused of having spent 2 million rand on her varsity residence, the VC is alleged to have also splashed and inflated 400,000 rand on a fridge and 300,000 rand on a bed imported from abroad. If found guilty, I think the ANC should recruit her pronto. Cabinet ministers material dis. Dis fucking skrikwekkend hoe hulle steel mense. En dan hierdie ene het ek nou maar so 'n bietjie gesensor, maar dit gee vir jou 'n idee. En dit is die soort kak wat uitkom as jy sulke stront hofuitsprake kry soos wat ons gekry het. En gee hulle almal die ja-woord om regtig rassisties te raak. En dan is er nog een van Sky. We live in a country where people burn their own grannies if she's a witch and rape their own babies to cure AIDS. Yet you think it's far-fetched to suggest that influential politicians singing songs about killing a specific group of people will lead to violence? Okay then. En dit is fucking waar. En dit wat sy hier sê, dit is scary, maar dit is waar. Maar ek kyk wat gaan aan in Europa met die immigrante daar, hoe die vrouens geryp word daar, boys, en hoe die mense aangerand word. Een ding wat ek weet, is die Europeërs het sag geword. Daai immigrante gaan vir hulle opvolk hoor. Daai ouens verstaan nie hoe met zaffers te werk nie. In the same way as land justice in South Africa is now alerting us all to the true colors of the anti-apartheid movement, these movements for social justice and civil rights mask a sinister and evil power grab hidden in their midst. En dit is moerwaar hoor. En dan kry ons hierdie. The faces of EFF's apartheid benefactors. Wilhelmine Potgieter, shot in the face. Kayla Meyer, gang raped and mauled to death by a spade.
Marzaan Krier rammed headfirst into a door frame. SAP's report, those were robberies gone wrong. But show the old flag, jail time. Boys, dit is grillerige stront hierdie hoor. En ek gebruik dit maar want ek het mense oor see wat my briekmerke kyk hoor. ANC's weakness is a fact that they can never be seen as wrong, wanting to be right all the time, even when they themselves know they are wrong. Dr. Poppy Ramatuba's outrage on Zimbabweans is a confirmation that the ANC government now understands the impact of foreign influx on finances. En dit was Pompey Magufuli wat gepost het. Remember when Operation Dudula and Put South Africa First movement complained about the illegal immigrants and their negative impact on our country, got labelled xenophobes? Today, almost all their demands on immigration were adopted by the ANC Policy Conference. Why adopt xenophobes' demands? Ja, nee boys, hier kom genoeg groot sport. Ek noem dit nou maar sport. En dan kom ons by hierdie ene. Dis eintlik, ek weet nie wat om daarvan te sê nie. NPA has expropriated 75 million assets of a former acting police commissioner, Komotsu Palane, and 6 other former senior police officers in connection with a 191 million rand blue light corruption scandal. Assets includes 115 vehicles and 19 premises. Kyk na daai syfers man, dis fucking 'n skande. En dan hier is die resultaat van Kill the Boer, Kill the Farmer kak. Black privilege, when a majority black group is allowed by a black judge to chant to kill a minority white group of people. Ek wil nie eintlik aan hierdie goed tyd spandeer, wat maak my die moere. Dan Pumelani Majosi. Pay no attention to my critics on social media. Surveys show South Africans are with me on what concerns them the most. It's not land, it's not racism. It's unemployment, it's corruption, it's high levels of crime, bad service delivery. My critics are out of touch with reality. En dit is 'n groot waarheid. En dan hierdie Levi, hy kan nogal met diep vrae uitkom. I wonder if South African politicians preaching wealth distribution are also seeking to redistribute the wealth of the black middle class and the rich class to the poor masses, or is it only targeting white South Africans of any class? En dit is 'n groot waarheid wat hy daar. En dan kom ons nou by hierdie ding, en ek was in 'n gesprek met 'n ou gewees wat nogal gekonnekt is in die landbouwêreld, en hy daar reg in die begin, dit was hier so in Maart maand, vir my gesê, hierdie sonneblomolie-prys wat so opgaan is 'n bullshit storie. Daar is nie 'n skaarste aan sonneblom in Suid-Afrika vir sonneblomolie nie, en ons voer baie min olie in, en die olie wat ons invoer, voer ons uit die ooste uit, en nie uit Oekraïne nie. The Competition Commission found that sunflower oil processors' prices increased by 72% in 2022, far more than the price of sunflower seeds, which has remained relatively stable. A report by the Commission claims possible opportunistic increases. Wel, ek hoop hulle vat dit verder, want dit is uit en uit uitbuiting hoor. En dan het ons weer hierdie, en hy kon ook maar 'n warrefok gewees het, en hier is nou weer 'n klomp politici, wat 'n groot fucking lintknip geleentheid maak vir die insit van 'n donderse kraan. Jesus, like hierdie ouens se standaarde is daarom laag hoor. Dan Kabona Alfred. Under the black government in South Africa, we have reached a point where the police stations are robbed by thieves in police stations. I swear you'll never attempt to do that before 1994. En dit is die waarheid. Man, ek sien polisiestasies met high-tech en chub security services boortjies op, en ek het een keer 'n Briekmerke gedoen waar die warrefok was van die stasiebevelvoerder wat gesê het, hulle wil die polisiestasie 6 uur in die aand toemaak want dit is te gevaarlik en donker vir hulle. En dan weer Pumelani Majosi. I'm currently studying South Africa's economy before 1994. Interesting statistics I keep bumping into. In 1960, in professional technical occupations, blacks accounted for 23% and rose to 31% by 1980. Indians 2% and rose to 4% by 1980. Whites 67 and down to 57 by 1980. Nou jy sien, hierdie soort van feite wil hy dom IK 70, 30% paasry bliksems
op sosiale media wil nie van dit weet nie. Maar die groot ding is, die goed met daai 30% pass rate, hulle kan nie fucking lees met begrip nie. Dis die groot probleem. Maar hulle het hulle bekke vol op sosiale media. En dan kom ons nou by die what the fuck oomblik. En ons het net nou 'n bietjie oor dit gepraat, maar kyk net na hierdie ding. 75 million rand worth of assets. Being a cop doesn't pay well, they said. Boys, who the fuck is that? 'n Polisieman met 75 miljoen rand se waardes en bates. Ag en nee wat hoor. Maar in any case, kom ons laat ons nou nie te veel ontmoedig word deur die kak nie. Klap my like, klap my subscribe en share die ding asseblief. Dankie hoor.